திருவள்ளுவரின் திருக்குறள். அறத்துப்பால். வான் சிறப்பு. துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை. துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை. குறளின் பொருள்: உண்பவர்களுக்கு உணவாகவும் உண்பவற்றை விளைவிக்கவும் பயன்படுவது மழையே. அதாவது, மனிதர்கள் உண்பதற்கான பொருள்களை விளைவிக்கும் சக்தியை கொடுப்பதும் உயிர்களுக்கு நேரடியாக பருகும் நீராக இருப்பதும் மழைதான் என்பதை இக்குறள் வலியுறுத்துகிறது. இந்த குறளுக்கு ஏற்ற ஒரு கதை இதோ. காவிரி பல மாதங்களாக வறண்டு கிடந்தது. அதன் துணை நதிகளில் ஒன்று தூசி நிறைந்த பாதையாக மாறியது. சோழ ராஜ்யத்தில் இருந்த அந்த சிறிய கிராமத்தில் சூரியன் தனது முழு பலத்தாலும் நிலத்தை எரித்துக் கொண்டிருந்தது. இளமாறன் என்ற விவசாயி தனது நிலத்தில் ஏற்பட்ட விரிசல்களை பார்த்து பெருமூச்சு விடுவார். அவரது மகள் அஞ்சலி அவளிடம் தனது குழந்தைத்தனமான குரலில், "அப்பா, எங்கள் நிலம் எப்போது மீண்டும் பசுமையாக மாறும்?" என்று கேட்பார். இளமாறன், "அம்மா, இந்த பூமி ஒரு பெரிய மண் பானை. அதில் வளரும் ஒரே பயிர்கள் அரிசி. அது பழுக்கும் வரை அரிசி சமைக்க வானம் தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும். அது மழை. உணவு பிரியரான அந்த பெரிய அன்னபூர்ணா நினைவுக்கு வரும் வரை நாம் காத்திருக்க வேண்டும்." நீண்ட காத்திருப்புக்குப் பிறகு ஒரு மாலை வேரத்தில் வானமதன் நிறத்தை மாற்றத் தொடங்கியது. கருமேகங்கள் கூட்டமாக கூடின. குளிர்ந்த காற்று வீசி உயிருள்ளவர்கள் மீது படிந்திருந்த தூசியை அடித்துச் சென்றது. முதல் இடி சத்தம் கேட்டதும் நகரமே ஒரு கணம் நடுங்கி உயிர் பெற்றது. பின்னர் முதல் மழை துளி இளமாறனின் வறண்ட நெற்றியில் விழுந்து உருகியது. அதைத் தொடர்ந்து மழை வலுவடைந்து பெருவெள்ளமாக பெய்யத் தொடங்கியது. தாகம் கொண்ட பூமி பேராசையுடன் அந்த அமிர்தத்தை குடித்தது. மக்கள் மழையில் நனைந்தபடி நடனமாடிக் கொண்டாடினர். அந்த மழை வெறும் தண்ணீர் அல்ல, அது அவர்களின் வாழ்க்கை, அவர்களின் நம்பிக்கை. அடுத்த சில வாரங்களில் அந்த நிலத்தில் ஏதோ மந்திரம் நடந்தது போல் எங்கும் ஒரு பச்சை விளக்கு பரவியது. இளமாறனின் வயலில் நெல் வயல்கள் பொன்னிறமாகி தலைகுனிந்தன. காய்கறி தோட்டத்தில் உள்ள கொடிகள் பழங்களால் நிறைந்திருந்தன. அறுவடை நாள் ஒரு சிறந்த பண்டிகையாக கொண்டாடப்பட்டது. அன்று இரவு இளமாறனின் மனைவி மல்லிகா தங்கள் வயல்களில் விளைந்த புதிய அரிசியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட சூடான சூப்பை மனம் கொண்ட காய்கறி குழம்பு மற்றும் கீரை குழம்புடன் சமைத்து பரிமாறினார். முழு குடும்பமும் முற்றத்தில் அமர்ந்து சாப்பிடத் தொடங்கினார். பின்னர் மீண்டும் மழை பெய்யத் தொடங்கியது. இந்த முறை அது ஒரு பெருமழை அல்ல, அது ஒரு மென்மையான தூறல். கூரையில் விழுந்த ஒவ்வொரு துளியும் ஒரு இனிமையான மெல்லிசை போல ஒலித்தது. மழையில் நனைந்த மரங்களின் பச்சை மணமும் காற்றில் கலந்த மண் மணமும் அவர்களின் இதயங்களை தழுவின. மல்லிகா வழங்கிய சூடான உணவை இளமாறன் சாப்பிட்டபோது கண்களை மூடிக்கொண்டு அந்த தருணத்தை முழுமையாக அனுபவித்தான். உணவின் சுவையைத் தவிர மழையின் மென்மையான சத்தம், குளிர்ந்த காற்று மற்றும் ஈரமான மண்ணின் மனம் அவரது ஆன்மாவை நிரப்பியது. அவர் தனது மகள் அஞ்சலியை நோக்கி திரும்பி புன்னகையுடன் கூறினார், "மகளே, இப்போது உனக்கு புரிகிறதா? இந்த உணவை நமக்காக சமைத்தது மழைதான். இப்போது நாம் சாப்பிடும்போது நமக்கு ஒரு தாலாட்டு பாடுவது போல் மெதுவாக விழுகிறது. இந்த மழையின் ஒலி, குளிர்ச்சி மற்றும் நறுமணம் நமக்கு மற்றொரு விருந்து." கதையின் நீதிக் கருத்து: மழை பெய்து நீர்நிலைகளை நிரப்புவதன் மூலம் உயிர்கள் நேரடியாக குடிநீரை பெறுகின்றன. மேலும் அந்த நீரைக் கொண்டு விவசாயம் நடைபெற்று பயிர்கள் விளைந்து உணவாக மாறுகின்றன. இப்படி பருகும் நீராகவும் உணவை விளைவிக்கும் சக்தியாகவும் இருப்பது மழை மட்டுமே. எனவே மழையின்றி உலகம் இல்லை என்பதே இக்குறளின் ஆழமான பொருளாகும். ஒரு கதையையோ அல்லது புதுமையையோ தவறவிடாதீர்கள். இன்றே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். திருவள்ளுவர்ஸ் திருக்குறள். The virtue of charity. The speciality of the sky. It is rain that provides food for the eaters and produces the food that is eaten. It is rain that provides food for the eaters and produces the food that is eaten. The meaning of the verse is, it is rain that serves as food for those who eat and produces what they eat. That is, this verse emphasizes that it is rain that provides the energy to produce food for humans and is the water that is directly drunk by living beings. Here is a story that fits this verse. The Kaveri had been dry for months, and one of its tributaries had become a dusty trail. In that small village in the Chola kingdom, the sun was scorching the land with all its might. A farmer named Ilamaran used to sigh as he watched the cracks in his land. His daughter Anjalai would ask her in her childish voice, "Father, when will our land be green again?" Ilamaran would say, "Mother, this earth is a big earthen pot. The only crops that grow on it are rice.
To cook the rice until it is ripe, the sky must pour water, which is rain. We must wait until that great Annapurna, the food lover, comes to mind. After a long wait, one evening, the sky began to change its color. Dark clouds gathered in rows, and a cold wind blew, sweeping away the dust that had settled on the living. When the first clap of thunder was heard, the town itself shivered and revived for a moment. Then the first raindrop fell on Ilamaran's parched forehead and melted. Following that, the rain strengthened and began to pour down in torrents. The thirsty earth greedily drank up that nectar. The people danced and celebrated as they soaked in the rain. That rain was not just water, it was their life, their hope. Over the next few weeks, as if some magic had happened in that land, a green light spread everywhere. In Ilamaran's field, the rice fields were golden and bowed their heads. The vines and the vegetable garden were full of fruits. Harvest Day was celebrated as a great festival. That night, Ilamaran's wife Mallika cooked and served a hot soup made from fresh rice grown in their fields, along with a fragrant vegetable stew and a spinach stew. The entire family sat in the courtyard and began to eat. Then it started to rain again. This time, it was not a torrential downpour, it was a gentle drizzle. Every drop that fell on the roof sounded like a sweet melody. The green scent of the rain-drenched trees and the earthy smell mixed with the air and caressed their hearts. As Ilamaran ate the hot food served by Mallika, he closed his eyes and enjoyed the moment to the fullest. Apart from the taste of the food, the soft sound of the rain, the cool air, and the smell of the damp earth filled his soul. He turned to his daughter Anjali and said with a smile, "Daughter, do you understand now? It was that rain that cooked this food for us. Now, as we eat, it falls softly, as if singing a lullaby to us. The sound, coolness, and fragrance of this rain are another feast for us." Moral of the story. By filling the water bodies with rain, living beings directly get drinking water. Furthermore, agriculture is done with that water and crops grow and become food. In this way, only rain is the drinking water and the power to produce food. Therefore, the deeper meaning of this Thirukkural is that there is no world without rain. Don't miss a single story or innovation. Subscribe to Rendered Reality today. තිරුවල්ලුවර්ගේ තිරුක්කුරල් ශීලය වැස්සේ විශිෂ්කත්වය කන්නන්ට ආහාර සපයන්නේත් අනුභව කරන ආහාර නිපදවන්නේත් වර්ෂාවයි. කන්නන්ට ආහාර සපයන්නෙත් අනුභව කරන ආහාර නිපදවන්නෙත් වර්ෂාවයි. මෙම පදයේ තේරුම ආහාරයට ගන්නා අයට ආහාර ලෙස සේවය කරන්නේ වර්ෂාව වන අතර ඔවුන් කන දේ නිපදවයි. එනම් මිනිසුන්ට ආහාර නිපදවීමට ශක්තිය සපයන්නේ වර්ෂාව බවත් ජීවීන් විසින් කෙලින්ම පානය කරන ජලය බවත් මෙම පදයෙන් අවධාරණය කෙරේ. පනතට ගැලපෙන කතාවක් මෙන්න. කාවේරි ගංග මාස ගණනාවක් වියලී ගොස් තිබූ අතරේ එහි අතුගංගාවක් දූවිලි සහිත මාර්ගයක් බවට පත්ව තිබුණි. චෝල රාජධානියේ එම කුඩා ගම්මානේ සූර්යා එහි මුළු ශක්තියෙන් භූමිය ගිනිබත් කරමින් සිටියේය. ඉලාමරන් නම් ගොවියෙකු තම භූමියේ ඉරිතැලීම් දෙස බලා සුසුම් ලමින් සිටියේ. ඔහුගේ දියණිය අංජලායි ඇගේ ළමා හඬින් ඈගින් මෙසේ අසනු ඇත. තාත්තේ, අපේ භූමිය නැවත හරිතවන්නේ කවදාද? ඉලාමරන් මෙසේ කියනු ඇත. අම්මේ, මේ පොරව විශාල මැටිවඳුනක්. එහි වැඩන එකම බෝග සහල්ය. බත් ඉදුණු තෙක් පිසීමට අහසින් ජලයවත් කළ යුතුයි. ඒ වර්ෂාවයි. ආහාර ලෝලිනිය වනේ ශ්‍රේෂ්ඨ අන්නපූර්ණාන් මතකයට එනතුරු අපි බලා සිටිය යුතුයි. දිගු වේලාවක් බලා සිටීමෙන් පසු එක් සැන්දෑවක අහස එහි වර්ණය වෙනස් කිරීමට පටන් ගත්තේ. අඳුරු වලාකුළු රංචු පිටින් රැස් වූ අතර සීතල සුළඟක් හමා ජීවතුන් මත රැඳී තිබූ දූවිලි අතුගා දෙමිය. පළමු ගිගුරුම් හඬ ඇසුණු විට නගරේම වෙවුලමින් මොහොතකට නැවත පණ ගැන්වුණි. ඉන්පසුව පළමු වෙහි බිඳුව ඉලාමරන්ගේ වියලීගේ නළල මතට වැටී දියවිය. ඉන්පසුව වර්ෂාව ශක්තිමත් වී ධාරානිපාත ලෙස ගලා එන්නට වී පිපාසිත පොළොව ගෑදර ලෙසම මල් පෙනි පානය කළේය. වැස්සේ තෙමමින් මිනිසුන් නටමින් සැමරූහා. ඒ වැස්ස ජලය පමණක් නොවේයි. එය ඔවුන්ගේ ජීවිතය, ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුවයි.
ඊළඟ සති කිහිපය තුල එම දේශය මායාවක් සිදු වූවක් මෙන් සෑම තැනකම හරිත එලියක් පැතිරී ගියේය. ඉලාමරන්ගේ කෙතේ කුඹුරු රන්වන් පැහැයෙන් යුක්ත වූ අතර හිස නමා ගත්තේය. එළවලු වත්තේ වැල් පළතුළු වලින් පිරී තිබුණි. අස්වන්න නෙළන දිනියු මහා උත්සවයක් ලෙස සැමරුණු ලැබිය. එදින රාත්‍රියේ ඉලාමරන්ගේ බිරිඳ මල්ලිකා තම කෙත්වල වගා කරන ලද නැවුසුම් සහල් වලින් සාදන ලද උණුසුම් සුප් එකක් පිසූ අතර සුවඳ ඇති එළවලු ඉෂ්ටුවක් සහ නිවිති ඉෂ්ටුවක්ද පිළිගන්නුවාය. මුළු පවුලම මිදුලේ වාඩි වී කෑමට පටන් ගත්තා. ඉන්පසුව නැවතත් වැස්සක් ඇදහැලෙන්නට පටන් ගත්තේය. මෙවර එය ධාරානිපාත වර්ෂාවක් නොවේයි. එය මෘදු වැස්සක් විය. වහලේ මතට වැටෙන සෑම බිඳුවක්ම මිහිරි තනුවක් මෙන් ඇසුණි. වැස්සෙන් තෙමෙනු ගස්වල කොළ පැහැය සුවඳ සහ වාතය සමග මිශ්‍ර වූ පස්සුවඳ ඔවුන්ගේ හෘදවත් ස්පර්ශ කළේය. මල්ලිකා විසින් පිළිගන්වන උණුසුම් ආහාර අනුභව කරන අතරතුර ඉලාමරන් දයාස් පියාගෙනේ මොහොත උප්පරිමයෙන් භුක්ති වින්දේය. ආහාරයේ රසයට අමතරව වැස්සේ මෘදු ශබ්දය, සිසිල් වාතය සහ තෙත් පොළවේ සුවඳ ඔහුගේ ආත්මය පුරවා ගත්තේය. ඔහු තම දියණිය අංජලායි දෙසට හැර සිනාහවකින් මෙසේ පැවසිය. "දුව, දැන් ඔබට තේරුණාද? අපිට මේ ආහාරය පිසුවේ ඒ වැස්සයි. දැන් අපි කන විට එය මෘදු ලෙස වැටෙනවා, අපිට නැලවිලි ගීතයක් ගායනා කරනවාක් මෙන් නේද? මේ වැස්සේ ශබ්දය, සිසිලස් සහ සුවඳේ අපිට තවත් මංගල්‍යයක්." කතාවේ සදාචාරය ජලකඳන් වැසිවලින් පිරවීමෙන් ජීවීන්ට ඍජුවම පානීය ජලය ලැබේ. තවද කෘෂිකර්මාන්තය එම ජලයෙන් සිදු කරන අතර භෝග වර්ධනය වී ආහාර බවට පත්වේ. මේ ආකාරයෙන් වැසි පමණක් පානීය ජලය සහ ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ බලය වේ. එම නිසා මෙම කුරල්පනේ ගැඹුරු අර්ථය වන්නේ වර්ෂාවෙන් තොරව ලෝකයක් නොමැති බවයි. එක කතාවක් හෝ නවෝත්පාදනයක් අතපසු නොකරන්න. අදම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.